ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اڈوب کے سی ای او کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات۔ عالمی رجحانات، گرین انرجی، مینوفیکچرنگ اور اے آئی کے روزگار پر اثرات جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست بھر میں تحصیلدار اور RDO دفاتر کے لیے مستقل عمارتوں کی تعمیر کا کیا فیصلہ۔ ریاستی وزیر پونگولیٹی سرینیواس ریڈی کا اعلان۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات آج سے شروع، جبکہ SSC کے امتحانات 14 مارچ سے ہوں گے شروع۔ امتحانی مراکز پر 5 منٹ تاخیر سے آنے پر بھی اجازت دینے چیف سیکریٹری کی ہدایت۔ کوٹی میں SBI برانچ کے قریب ایک شہری پر فائرنگ کر کے 6 لاکھ روپے لوٹنے کی واردات میں 2 افراد گرفتار، 2 لاکھ سے زائد نقد رقم برآمد۔ ضلع ناگر کرنول کے کمیرا گاؤں میں 2 ماہ کے شیرخوار بچے کی موت کے واقعے پر KTR کی غمزدہ خاندان سے ملاقات۔ حکومت کو بنایا شدید تنقید کا نشانہ، کہا ملوث افراد کے خلاف کی جائے فوری کارروائی۔ تلنگانہ حکومت نے میڈیکل کالجوں میں 607 اسسٹنٹ پروفیسر عہدوں پر تقرری کے سلسلے میں امیدواروں کی تفصیلات کر دی جاری۔ 10ویں جماعت اور انٹرمیڈیٹ کے ہال ٹکٹ دکھانے پر طلبہ کی درخواست کے مطابق مطلوبہ مقام پر بس روکنے کی سہولت فراہم کرنے کی دی گئی ہدایت۔ اڈوب کے CEO S نارائن رے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر عالمی رجحانات، گرین انرجی، مینوفیکچرنگ اور مصنوعی ذہانت AI کے روزگار پر اثرات جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ کو مینوفیکچرنگ پاور ہاؤس بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی کمپنیوں کو راغب کرنے کے لیے جامع حکمت عملی اختیار کی جائے، AI کے مؤثر استعمال اور ریاست کی پائیدار ترقی کے لیے انہیں تعاون کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست بھر میں تحصیلدار اور RDO دفاتر کے لیے مستقل عمارتوں کی تعمیر کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی وزیر ریونیو پونگولیٹی سرینیواس ریڈی نے کہا کہ عوام کو باوقار اور شفاف خدمات فراہم کرنے کے مقصد سے یہ اقدام کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں کرائے کی عمارتوں میں چل رہے 60 تحصیلدار اور 5 RDO دفاتر کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ مستقل عمارتیں تعمیر کی جائیں گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں خستہ حال 170 دفاتر کی از سر نو تعمیر کی جائے گی۔ وزیر نے بتایا کہ تمام عمارتیں ایک سائے ڈیزائن کے تحت تعمیر ہوگی اور اس سلسلے میں حتمی منظوری وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مشاورت کے بعد دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریونیو نظام کو جدید بنانے اور عوام کو تیز رفتار اور بہتر خدمت فراہم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدام کر رہی ہے۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات آج سے شروع ہو گئے۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات 25 فروری سے اور SSC امتحانات 14 مارچ سے شروع ہوں گے۔ امتحان کے مرکز پر 5 منٹ کی تاخیر سے آنے پر بھی اجازت دی گئی ہے۔ چیف سیکریٹری K راماکرشنا راؤ نے امتحانات کو سختی سے اور کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کے بغیر منعقد کرنے کی ہدایت دی۔ امتحانات میں 4.79 لاکھ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر، 4.53 لاکھ سیکنڈ ایئر اور 5.28 لاکھ SSC کے طلباء شرکت کریں گے۔ امتحانی مراکز پر CCTV نگرانی، پولیس بندوبست، طبی سہولیات فراہم کی گئی ہے۔ جگتیال اور نظام آباد کے ضلعی مراکز میں حکام نے دیر سے پہنچنے کا حوالہ دیتے ہوئے انٹرمیڈیٹ طالبہ کو امتحانات میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ بتایا گیا کہ طلبہ مقررہ وقت کے بعد امتحانی مرکز پہنچے تھے، جس کے باعث ضوابط کے مطابق انہیں داخلے سے انکار کر دیا گیا۔ पूरा CC कैमरा रहता है, इस सेंटर में देख लेता हूँ। अरे हम देख लेते हो, మాకు ఏదో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, ఏం చేయలేము। అది CC కెమెరాలో టైం రికార్డ్ అవుతుంది, టైం రికార్డ్ అవుతా जी बोल सुना वाला 5 मिनट्स टाइम एक्स्ट्रा अभी वो बच्चा भी चला यार, देखो अब तक ठहरा पूरा साल वेस्ट हो जाता है सर, प्लीज अल्लाह सर प्लीज साल वेस्ट हो जाता सर, अल्लाह प्लीज सर हाथ में
अल्लाह सर हम मैडम से बात करने के लिए अल्लाह सर प्लीज प्लीज ना सर प्लीज अल्लाह सर प्लीज बनता कर सकते जल्दी सर आज तक टाइम होगा घर पर कोई नहीं चाहिए आज तक टाइम होगा ना पापा भी नहीं है सर घर पे आप चाहे तो कॉल करके पूछ सकते पापा के उससे बात नहीं अल्लाह सर प्लीज पूरा अपना काम आपने चालू तो सर हम अकेले जल्दी निकले घर से अल्लाह सर प्लीज अल्लाह सर प्लीज पूरा साल वेस्ट करेगा दसवीं जमात और इंटरमीडिएट के हॉल टिकट दिखाने पर तलबा की दरख्वास्त के मुताबिक मतलूबा मुकाम पर बस रोकने की सहूलत फराहम की गई है। इस सिलसिले में वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आरटीसी हुकाम को हिदायत जारी की। मंगल के रोज़ उन्होंने आरटीसी अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास भी मुनाकिद किया। आज यानी 4 शुबे से इंटरमीडिएट के इम्तहानात और 14 मार्च से 10वीं जमात के इम्तहानात शुरू होने के पेश नज़र इम्तहानी औक़ात में इजाफ़ी बसें चलाने के इक़दामात भी किए गए हैं। आरटीसी हुकाम ने ये बात बताई। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि देही इलाक़ों से इम्तहानी मराकिज़ तक जाने वाले तलबा को बसों में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। इम्तहानात के दौरान अगर बाकायदा स्टॉप ना हो तो भी तलबा की दरख्वास्त पर मतलूबा मुकाम पर बस रोक कर इन्हें उतरने के इंतज़ामात करने की भी हिदायत दी गई है। ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష రాస్తున్న మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. ఒక కీలక దశ జీవితంలో మలుపు. ఇక్కడి నుండే డైవర్షన్ తీసుకొని భవిష్యత్తుకు మార్గదర్శకత్వం వేసుకునేటువంటి ఒక ప్లేస్ కాబట్టి ఈ సంవత్సర కాలం చదివినటువంటి చదువుకు పరీక్ష రూపంలో పరీక్ష రాసి ఉన్నత స్థానాలకు పోయే విధంగా మీ కృషి ఉండాలని కోరుకుంటూ ఆ భగవంతుడు మీకు ఆశీర్వదించాలని ప్రార్థిస్తూ మీకు అంతా శుభం జరిగి పరీక్షలు మంచి రాసి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. మీ పొన్నం ప్రభాకర్. बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने नागर कर्नूल ज़िले के कुमीरा गांव में 2 माह के शेरख्वार बच्चे की मौत के वाक़े पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मुतालबा किया कि मुबैना तौर पर हमले में मुलविस 8 अफराद को फौरी गिरफ्तार करके इन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दिलवाकर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। ये वाक़या मल्लन्ना स्वामी यात्रा के दौरान पेश आया जब ख़ानदान पर मुबैना तौर पर ज़ात पात की बुनियाद पर हमला किया गया। केटीआर ने एहतजाज करने वाले गमज़दा ख़ानदान से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया और यकीन दिलाया कि बीआरएस इनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस वाक़े पर मुजरिमाना खामोशी अख्तियार किए हुए हैं और पुलिस पर केस को कमज़ोर करने का दबाव डाला जा रहा है। केटीआर ने कहा कि जो भी खाती है चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। केटीआर ने फौरी तौर पर 1 लाख रुपए माली इमदाद फराहम की और बीआरएस की जानिब से 10 लाख रुपए की लागत से मकान तामीर करने का ऐलान किया। साथ ही हुकूमत से 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस सानहे को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए बल्कि रियासत में इंसाफ और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेदारी का सबब बनना चाहिए। ఈ సంఘటన ఈ 2 నెలల పసిగుడ్డు నిజంగా ఒక ఎమ్మెల్యే బిడ్డనో ఒక ఎంపీ బిడ్డనో ఒక రాజకీయ నాయకుడి బిడ్డనో అయితే ఇట్లే ఉంటుండేనా ఇవాళ స్పందన అధికార యంత్రాంగం మీరు కూడా ఆలోచించండి. మీడియాలో కూడా చూపెట్టండి. ఒక సామాన్యుడు కదా, గొంతు లేదు కదా, గణేష్ కదా, ఆయనకి ఎవడున్నాడు అని అనుకుంటున్నారేమో. ఇంతమంది నిలబడ్డం ఇవాళ రాజకీయాలకు అతీతంగా భవిష్యత్తులో కూడా నిలబడదాం. తెలంగాణ సామాజిక చైతన్యాన్ని చాటుదాం. తెలంగాణ సమాజంలో కులము మతం పిచ్చి లేదు. మన దగ్గర ఇంకో వేరే రాష్ట్రంలో ఉన్నట్టు కులం మతం పేరు మీద రాజకీయాలు లేవు. అదే పద్ధతుల్లో మనం భవిష్యత్తులో కూడా నడవాలా. ఇక్కడ అందరూ ఒకటే, అందరి ఓట్లో ప్రవహించేది గదే రక్తం, అందరికి ఉన్నది గదే గుండె గదే కాలేయం అన్నట్టుగా అందరం కలిసికట్టుగా ఆ కుటుంబానికి కులాలకు అతీతంగా నిలబడదాం. అది మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి అయినా లేకపోతే విశారదనైనా మందకృష్ణ అయినా బీఎస్పీ అయినా కేటీ రామారావు అయినా ఎవరైనా అందరం మనుషులమే. అందరం ఇవాళ ఒక తండ్రిగా చెప్తా ఉన్నా నేను. నిజంగా తల్లడిల్లిపోయింది వార్త చూసిన తర్వాత, గుండె తల్లడిల్లిపోయింది. 2 నెలల పసిగుడ్డును తనడానికి మనిషి అనేటోనికి మనసు వస్తుందా? వాడు మానవ మృగమా ఇంకోటి? వాడు బయట ఉండాలనా అటంటోడు? అందుకే నేను అంటున్నా, ఇక్కడ కులం లేదు, మతం లేదు, ఏది లేదు. ఆ తల్లికి ఆ కుటుంబానికి న్యాయం జరగాలి. జరిగేదాకా మనం వదిలిపెట్టొద్దని మీడియాను కూడా ప్రత్యేకంగా కోరుతూ,
నిజానికి ఇక్కడ జరిగింది మాటలకు అందని మహావిషాదం. ఒక పసిపాప ప్రాణాలు, 2 నెలల పసిగుడ్డు ప్రాణాలు పోయిన తర్వాత మాటలు రాక గుండె బరువెక్కిన పరిస్థితి వాళ్ళ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నది. ఇందులో రాజకీయాలు మాట్లాడాల్సిన సందర్భం ఎంత మాత్రం కాదు. కానీ కుటుంబానికి న్యాయం జరిగే విధంగా కొట్టడాల్సిన బాధ్యత మాత్రం అటు మీడియా మీద, ఇటు మరి ప్రజలుగా సమాజంలో ఉన్న మనందరి మీద కూడా ఉన్నది. జరిగింది ఏంది అసలు? ఏమడిగింది ఆ పసిగుడ్డు? కొమ్మెరలో మల్లన్న జాతర జరిగితే ఆ మల్లన్న జాతరలో దర్శనం అడిగింది, దేవుడికి దండం పెట్టుకునే అవకాశం అడిగింది ఆ తల్లి చంద్రకళ. అడిగితే దేవుడి దర్శనం అడిగిన పాపానికి, దేవుడికి సేవ చేసుకునే, దేవుడిని దర్శించుకునే అవకాశం ఏమని అడిగితే ఇవాళ జరిగిన దాడి మానవత్వానికి మచ్చ. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ తెలంగాణ సమాజమే తలదించుకునే ఒక దుర్మార్గమైన ఘటన మన కొమ్మెరలో జరిగింది. ఒక్కసారి ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా ఇక్కడికి వచ్చిన మిత్రులందరినీ. మనం నిజంగా ఏ టైంలో ఉన్నాము, ఏ శతాబ్దంలో ఉన్నాము, జరుగుతున్న ఈ పరిస్థితి ఏంది ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఇంకా ఈ టైంలో 21వ శతాబ్దంలో కులాలు మతాల పేరిట చిన్నగా చూడడం, అవమానించడం, ఇవాళ ఇంకా కూడా అధికారాన్ని అండగా పెట్టుకొని హత్య రాజకీయాల్ని, హత్య చేసిన హంతకులని కాపాడే ప్రయత్నం జరగడం నిజంగా సిగ్గుచేటు. ఇందులో నేను ఈ ఒక్కరినో ఆ ఒక్కరినో నిందిస్తలేను. ఇందులో హంతకులకు అండగా నిలబడ్డ ప్రతి ఒక్కడు, వాడు ఎవడైనా గాని, వాడు దోషి. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయినా, స్థానిక ఎమ్మెల్యే అయినా, స్థానిక ఎంపీ అయినా, ఎవరైనా కూడా ఈ తప్పు, ఆ పసిగుడ్డు ప్రాణాలు తీసిన హంతకులకు అండగా నిలబడ్డ వారు ఎవరైనా సరే వారిది ఖచ్చితంగా తప్పే. వారికి తక్షణ సహాయం కింద పార్టీ తరఫున 1 లక్ష రూపాయలు సాయం చేయడానికి వచ్చినాము. ఇది మాత్రం కాదు, ఆ కుటుంబానికి అండగా నిలబడి 10 లక్షల రూపాయలతో వారికి ఇల్లు కట్టించి వారికి తప్పకుండా గృహప్రవేశానికి కూడా నేను వస్తాను, ఏదైతే మాట ఇచ్చినో తప్పకుండా నిలుపుకుంటా అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ అమ్మాయికి తక్షణ సాయం కింద 1 లక్ష రూపాయలు పార్టీ తరఫున అందజేస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य ने सिकंदराबाद और मारेटपल्ली के मुख्तलिफ इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया और इम्तहानात के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्हें अमले से मुलाकात की और तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी मुआयना किया। इस दौरान अविनाश कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सेंट फ्रांसिस जूनियर कॉलेज बराए तालिबात और दीगर कॉलेजेस का भी उन्होंने मुआयना किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत भर में इंटरमीडिएट इम्तहानात शफ़ाफ और पुरसुकून माहौल में मुनक़िद किए जाएंगे। सेक्रेटरी ने इंतज़ामात पर इत्मीनान ज़ाहिर करते हुए हिदायत दी है कि यही मियार पूरे इम्तहानी दौरानिया में बरकरार रखा जाए। हैदराबाद में आज मौसम ने अचानक करवट ले ली। दोपहर तक धूप रहने के बाद अचानक घने बादलों ने शहर के आसमान को ढांप लिया, जिसके बायस कई इलाकों में शाम जैसा मंजर देखने में आया। तेज़ हवाएं चलने की इत्तलात भी मौसूल हुई और बाद मुकामात पर बारिश भी हुई। मौसमियात के मुताबिक मौसम की गैर मुतवक्कित तब्दीली गैर मुस्तहकम फ़िज़ाई निज़ाम का नतीजा है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो मोहतात रहें और तेज़ हवाओं या मुमकिना बारिश के पेश नज़र ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी डायरेक्टर रियाजुल उलूम एंड रियाज इस्लामिक स्कूल ने इस साल एसएससी और इंटरमीडिएट के इम्तहानात देने वाले तलबा के नाम अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि तलबा पूरी मेहनत, एकसुई और एतमाद के साथ इम्तहानात की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि कामयाबी सिर्फ मेहनत, नज़्म ज़ब्त और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे से हासिल होती है। मौलाना रियाज अहमद ने तलबा को नसीहत की है कि वो सोशल मीडिया और गैर ज़रूरी मसरूफियात से दूर रहें, अपने असातिज़ा की रहनुमाई हासिल करें और वक्त की कदर करते हुए मुनज़्ज़म अंदाज में तैयारी करें। उन्होंने वालिदैन से भी अपील की है कि वो अपने बच्चों को पुरसुकून माहौल फ़राहम करें ताकि वो बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि इम्तिहान ज़िंदगी का एक मरहला है, इसमें कामयाबी के लिए दुआ के साथ साथ अमली जिद्दोजहद भी ज़रूरी है। रियासती मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 607 असिस्टेंट प्रोफेसर ओहदों पर तकर्री के सिलसिले में उम्मीदवारों की तफसीलात जारी कर दी गई है।
بورڈ نے اعلان کیا کہ امیدواروں کو اگر کسی قسم کا اعتراض ہو تو وہ اس ماہ کی 28 تاریخ تک اپنے اعتراضات داخل کر سکتے ہیں۔ بورڈ حکام کے مطابق موصول ہونے والے اعتراضات کا جائزہ لینے کے بعد حتمی میرٹ لسٹ جاری کی جائے گی۔ منتخب ہونے والے نئے اسسٹنٹ پروفیسرز کے مارچ کے اختتام تک اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کی توقع ہے۔ ارائیول لائف پروگرام کے تحت عوامی زندگی کے تحفظ کے لیے ضلع نرمل ایس پی ڈاکٹر جانکی شرملا IPS نے سڑک حادثات کو روکنے کے لیے RTC بس ڈپو کے قریب گڈھا نباگو پل پر خطرے کی وارننگ بورڈ لگایا۔ علاوہ ازیں کوبیر پولیس اسٹیشن میں بھی ارائیول لائف کے تحت منعقدہ شعور بیداری کانفرنس میں شرکت کی اور ہیلمٹ تقسیم کیے۔ بعض موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس پروگرام میں بھینسا ASP راجیش مینا IPS، نرمل ASP سائی کرن IPS، بھینسا سرکل انسپکٹر سائی کمار، رورل سرکل انسپکٹر پروین کمار، 27 اور اطراف اکناف کے گاؤں کے سرپنچوں اور بڑی تعداد میں مقامی افراد شریک تھے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ اڈوب کے CEO کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات، عالمی رجحانات، گرین انرجی، مینوفیکچرنگ اور AI کے روزگار پر اثرات جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست بھر میں تحصیلدار اور RDO دفاتر کے لیے مستقل عمارتوں کی تعمیر کا کیا فیصلہ، ریاستی وزیر پونگولیٹی سرینیواس ریڈی کا اعلان۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات آج سے شروع، جبکہ SSC کے امتحانات 14 مارچ سے ہوں گے شروع۔ امتحانی مراکز پر 5 منٹ تاخیر سے آنے پر بھی اجازت دینے چیف سیکریٹری کی ہدایت۔ کوٹی میں SBI برانچ کے قریب ایک شہری پر فائرنگ کر کے 6 لاکھ روپے لوٹنے کی واردات میں 2 افراد گرفتار، 2 لاکھ سے زائد نقد رقم برآمد۔ ضلع ناگر کرنول کے کمیرا گاؤں میں 2 ماہ کے شیرخوار بچے کی موت کے واقعے پر KTR کی غمزدہ خاندان سے ملاقات، حکومت کو بنایا شدید تنقید کا نشانہ، کہا ملوث افراد کے خلاف کی جائے فوری کارروائی۔ تلنگانہ حکومت نے میڈیکل کالجوں میں 607 اسسٹنٹ پروفیسر عہدوں پر تقرری کے سلسلے میں امیدواروں کی تفصیلات کر دی جاری۔ 10ویں جماعت اور انٹرمیڈیٹ کے ہال ٹکٹ دکھانے پر طلبہ کی درخواست کے مطابق مطلوبہ مقام پر بس روکنے کی سہولت فراہم کرنے کی دی گئی ہدایت۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ اور طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا، وہی شان وہی پہچان، ایک نیا اور شاندار مقام۔ رمضان کریم کے موقع پر صفا گارمنٹس لے کر آیا ہے اپنا نیا گرینڈ شو روم اور ساتھ ہی لے کر آیا ہے نئے زبردست ڈسکاؤنٹس اپ ٹو 50% آف۔ جی ہاں، اپ ٹو 50% آف آن جینٹس ریڈی میڈ کرتاس اینڈ پٹھانیز، اپ ٹو 50% آف آن شرٹنگ فیبرکس۔ اب اپنا پسندیدہ کرتا یا پٹھانی بنوائیں اور بھی کم دام میں۔ فلیٹ 25% آف آن کڈس کرتاس، پٹھانیز اینڈ توپس، فلیٹ 25% آف آن جینٹس توپس۔ اس رمضان ہر سٹائل ہوگا خاص، ہر شاپنگ ہوگی فائدہ مند اور ہر لک بنے گا یادگار۔ زیادہ سپیس، زیادہ ورائٹی، زیادہ سیونگز۔ صفا گارمنٹس کا نیا شو روم ہے آپ کی شخصیت کا نیا ایڈریس، تو دیر کس بات کی؟
रमजान की तैयारी हो या फेस्टिव शॉपिंग का प्लान, आज ही तशरीफ लाए और ऑफर्स का फायदा उठाएं। पार्किंग की सहूलत के साथ न्यू ग्रैंड शोरूम हयात मॉल बिसाइड मिनरवा स्वीट्स टोली चौकी हैदराबाद, ओल्ड शोरूम बिसाइड रिलीफ हॉस्पिटल टोली चौकी एक्स रोड। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक मुस्तफा नगर फलकनुमा हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।